నారాయణీయం దశకం 47. ఏకదాదది విమాతకారిణీం మాతరం సముపసేదివాన్ భవాన్ స్తన్యలోలుపతయా నివారయన్ అంకమేత్య పపివాన్ పయోధరౌ అర్ధపీతకుచకుడ్మలే త్వయి స్నిగ్ధహాసమధురాననాంబుజే दुग्धमीशदहने परिसृतं दर्तुमासु जननी जगामते सामिपीतरसभङ्गसङ्गता क्रोधभारपरिभूतचेतसा मन्तदण्डमुपगृह्य पाटितम् हन्तदेवदधिभाजनं त्वया उच्चलध्वनितमुच्चकैस्तदा सन्निशम्य जननी समादृता त्वद्यसो विसरवद्ददर्श सा सद्य एव दधि विसृतं क्षितौ वेदमार्गपरिमार्गितं वृषा त्वामवीक्ष परिमार्गयन्त्यसौ सन्ददर्श सुकृतिन्युलूखले दीयमाननवनीतमोतवे त्वां प्रगृह्य बत भीतभावना बासुरानन सरोजमासु सा रोषरूषितमुखी सखी पुरो बन्दनाय रसनामुपाददे बन्धुमिच्छति यमेव सज्जनः स्तम्भवन्तमयि बन्धुमिच्छति सा नियुज्य रसना गुणान् बहून् द्वङ्गुलो नमखिलं कीलैक्षता विस्मितोत्सितसखी जनेक्षितां स्विन्नसन्नवपुषं निरीक्ष्यतां नित्यमुक्तवपुरप्यहो हरे बन्धमेव कृपयान्वमन्यथाः स्थीयतां चिरमुलूखले खलेति आगता भवनमेव सा यदा प्रागुलूखिलबिलान्तरे तदा सर्पिरर्पितमदन्नवास्थिताः यद्यपासु सुगमो विभो भवान् संयतः किमु सपाशयानया एवमादिदिविजैरभिष्टुतो వాతనాథ పరిపాహి మాం గదాత్. ఇక్కడ నారాయణ గురువు చెప్పకూడదు.